Gimamat nga usab ko kamong tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo, tansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sa molabot. Mayong hapon diri sa Amerika. Niya ko'y pinasahi nga pagpahibalo sa tanang mga Christian believer nga mga born again. Mayong kog born again kay katubang naay Kristohanon mangod nga mga latagaw ug naay mga Kristohanon nga mga nangausab, motoy ginganlan og born again. Dili gumikan sa reliyon na basang pagaling mo na born again man na siya, lain ang reliyon dili. Sa diya nga diin magpakataw kapag usab tungod sa imong desisyon nga moalagad ka sa Ginoo, mao nay ginganlan og natawo kapag usab born again. Natawo ka sa tubig ug sa espiritu. So nining tanan ako yun ning ipasabot pag-ayo karon. Kining akong panawagan alang sa mga Christian believer nga born again. Nga pwede na kamo maka-apil sa atong International Prayer Group based in America. Nanay akong gipost diha sa akong Facebook nga magadumala nini sa atong nganlan og spiritual superintendent nga mao si Igsoon Giradel Humawas. So kini siya mo'y akong gipiyalan nga magadumala sa tanang mga Kristohanong magtotoo nga mga natawo pag-usab. Sa diya nga ikaw usab niini muangkon nga ikaw mo'y Kristohanon nga nausab pag-ayo tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo, apil ka nining akong panawagan sa International Prayer Group based in America. Unsa may inyong pagabuhaton. Mao ni. Sa diya nga magpalista ka alang sa Group 1, 24 ra kabuk akong dawaton. Ang 24 ka mga tawo mupili siya og unsang oras nga moampo, balor og usa ka oras sa matag adlaw. Mao nay buhaton ninyo mga kaigsuonan ko. O kining klasiya sa ampo lahi ni sa ubang magampo kun dili kining pagampo nga itutok ninyo sa pagampo nga ako panalanginan diri sa Amerika sa $1 million. Sa niya nga diin ikaw kauban niini kung membro ka niining International Prayer Group based in America, ako kang lainan og pinasahi nga panalangin magsugod ta sa $500,000 ngadto sa 1 million nga madawat nimo sa diha nga ikaw magseryoso nga moapil sa pagampo. Apan ang dawaton ni katurang naay cellphone. Pero wa nga kay cellphone, di yung ka madawat kay gumikan kay ngano. Naamang gumoy gingalan og group chat. Ibutan ta lang sa group chat sa group 1. Adto ka didto magpasakop. Unya sa inyong group sa group 1 magpili ang ato ang spiritual superintendent, magpili og kinsa ang mahimong supervisor. Mao to ang mag-supervise sa mga kauban nga hintultol ba siya ampo. Kung ikaw gusto niini, kay dagham kayo ng hangyo yun ako, sir, asa man ta magpasakop anang International Prayer Group, pastora man ang imong gipanawagan o mga pastora. Kami po, sir, kay nagkinahanglan po mi nga naay magtagad sa among personal nga kikinahanglan sama sa panginabuhi. So alang sa tanan, ako ning ipasabot pag-ayo karon sa tanan ng mga nag-view nato, mga followers o mga silent viewers. Mao na itong pagabuhaton. Sa diya nga ikaw mamembro na sa group 1 o sa group 2 baka,
kung mapuno na ang group 1, mag-abli na punta sa group 2. Hangtod mo pariya ta sa mga pastor o pastora nga ang ilang kadaghanon miabot na og group 5. Nag-abli na gani po sila group 6. Ang tuyo man gud nako na ini higala igsuon ko nga matagad mo. Dili lang sa inyong pagkakristohanon nga pagpangalagad, watay problema na kay dasig na mo kayo. Ang ato nga gipaning kamutan diri sa Amerika nga mapartihan pud mo. Di lang kay mga pastor o mga pastora, kundi hasta pud ang mga Christian believer. Kay usamo sa gihangyo ni Jesucristo ngadto ni Pedro sa Juan 21, ibutang talag bersikulo 16 mo. Mingon si Ginoong Kristo ngadto ni Pedro, gigugma mo ba ako? Mingon dayon si Pedro, oo Ginoo, gigugma ko ikaw. Pakana ang akong mga nating karnero. Kamo, mga Kristohanon, mga Christian believers, mao ni ang giingon sa versikulo 16 sa kapitulo 21 sa libro sa Juan. Mao ni akong paghubad. Gawas lang sa ubang mga maghuhubad sa pagbasa sa Biblia. Mao ni akong gibatunan. Tungod kay gipahiluna man ko diri sa Amerika, hinglantaw ko ninyo mga Kristohanon o mga magtotoo nga nangausab. Kay na may Kristohanon nga wala nga usab. So, kung ikaw Kristohanon nga born again ka, dili kay namembro mo anang grupo nga born again, wala tay labot ana. Ang ako nga na born again ka diya sa tubangan sa trono sa Ginoo, dili sa tubangan sa kalibutan. Mao na gipangandoy ni Jesucristo sa dinhi pa siya nagministeryo. So kung ikaw gusto gyud ni kay namang gyud hinangyo nako, sir. Mga pastor raman ang imong gitagad. Mga pastora raman ang imong mga gitagad. Ang kami di ay, sir, nanganagad mami sa Ginoo. Naara pa pud mi sa kapit-os sa mga panginabuhi. So, misanong ko ni ana, ako nang gipatalinghugan ang inyong mga ginganlag pangandoy nga naay mutagad sa inyong pagkakristohanon. Gawa sa mga Kristohanon na minaw na turong mga dato, ayaw mo pag-apilan eh. Kadto lang nagkalisod nga mga Kristohanon. Kaya na may mga Kristohanon nga bisan sa ilang kalisod, nangalagad yun sila sa Ginoo. Kaya nga naman, ang ilang pagpangalagad, dili gumikan kay naay silbi bang singalanan ng pagsulti kanabang murabaog, kanabang dibisyon, kanabang pagbahin-bahin ba? Kanang mga dato, doon na pag-ayo, pero kaning mga pobre, di matagad. Inaana mong yun karong panahon na. Busa, may bati ko ni ini. Nga ni usa sa mga akong gipos, nga pobre yung nga kinabuhi. Nakakita na mo nga mismo sila na problema paghakot og tubig. So ako ang hinoper. Yung ko nga, asa may maayo og magkaangkon mo kabayo. So inyo nakita na nga nagpasalamat siya. Ba nag-asawa nga nagpuyo sa bukid nga magliso sila kabo og tubig. So inana ko mutagad og mga Kristohanong magtotoo. Dili lang kay pastor akong pangtabangan naman. Sa ginagmay lang kay ngano pobre pa man ko. Ngani kanang akong ginganlan og plastic nga bangko, ako man ang palayunon. Kada sweldo nako maghimo ko hulbot-hulbot sa mga pastor o pastora. Nakaron, kung masugdan na nato ng mga Kristohanon nga magtotoo, alang sa International Prayer Group, takos kamo akong tutukan sa ginganlan ako pagpaningkamot diri sa Amerika. So maghulbot-hulbot na punta para sa mga Kristohanong magtotoo. Kadto lang nasakop meaning akong panawagan karon. So, tingali ang uban mo, sir. Nasakop pa mi sa atong grupo sa katong gi-appoint nimo nga kuan siya, sa glahe puto siya. Kini gyud siya kay tibok man guni Pilipinas. Pwede pa gani ubang nasod ani kun naay mga Kristohano na minaw nato ani nya mo apel atong ipasulod ani mo ang grupo sa mga Christian believers. So katong akong i-assign God mura man gud to og busy gud ka siya. Ako man kong gi-monitor samtang ko
reels, maga live ko mo sa dili man kanunay siya mutunga. So, wa ko na kinahanglan aning klase inani. Gusto ko nga katong kanunay mutunga, kay nga naman, seryoso magug ko. Gawas og ako lang mo mantin-mantinihan. Kini nga kung gihimo, seryoso ko para ninyo mga igsuon o mga higala. Mga Kristohanon, nga magtotoo, nga kamo ako ng gilingi karon, sugod karong adlaw. So katong gusto, mo apil na ini, abil to ang group 1. Sugod na ta sa pagdawat ninyo, kontakan ninyo si igsuon Geraldel Humawas, kay ako nang gipost ang iyang Facebook account. So, nga nagani siya'y madawat, ikinahanglan po mo apply ani nga Kristohanon yung mga born again, ha? Sabot ta kay basong pagaling og bugnaw-bugnaw og init-init mong pagkakristohanon. Gusto ko nga seryoso yung mong pagkakristohanon. Kay seryoso binako ninyo. Gawas og magdula-dula lang ko, pwede raman na ako magdula-dula ko, murag lingaw-lingaw lang ba. Pero di amang kukog Amerika. Unya nagpadayon yung ko og apel nga mahimo kong milyonaryo. Unya sa tanang apel ini manawagan ko. Wala mo'y gasto mga Kristohanon nga magtotoo. Dili ko mudawat og mga naay mo opereng, naay mo halad, og naay mo tabang. Dili ko mudawat ana. Kay ganuman, ako nang pagasubangon lang tanan. Ako lang ang mugasto nini para nga mulinya ko nga mahimong milyonaryo diri sa Amerika. Ang inyo lang pagabuhaton mga igsuon ko nga nanalingog nini akong reels karon. Pwede mag-comment ka na ko, sir. Unsa ba imong kalipay? Unsa ba imong comment lang ani kay ako man kang balusan gyapon bisan pa og busy ko kayo. Siguro gyud nga masulod mo anang akong giingon dayon, inyong pilion ang oras. Palitan karon. Oras nimo alas 10 sa buntag ting trabaho nimo. Ayaw pagpili ang alas 10 sa buntag. Adto ba ka sa gabi o depende sa imong bakante. Total sa usa ka adlaw usa ra man ka oras. Kana ang puwa para ra yun nato na anini. Ug buligan na jud kayo dayon ko ani. Siguro kamo dayoy akong malingian. Ako mangunang ginauna mga igsoon nga gisugdan na nako ni og 500,000 pumiro gumikan kay ngano. Kini akong panawagan ni dili ni basta-basta daghan kaayo ang moapil nini. Mo na nga ako lang isa adinyo on the air nga mo ni akong pagpaningkamot kung ako nabuligan. Sabot yung tapagayo kay bason pagaling may mga duro may ming ampo wa may madawat. Mao bitaw naghimo ko og kanang spiritual superintendent para nga diin mao na inyong kasumbungan sa unsa inyong mga problema. Palitang karon na may problema nga mga personal sama sa panginabuhi. Matutok na ninyo dito sa atong gi-assign. Inyo bang kuan lang ba murag prayer request lang para niya. Sister, muli akong problema sister kay ako ang gibiyaan ko sa akong bana, gibiyaan ko sa akong mga anak, ako na lang usa ka puyo. Unya, wa yu ko'y panginabuhi lain, maola among lalaba. Pero na kay cellphone. Unya, naa po kay oras sa pagampo. Kana igsuon, mahuas ka niya na. Bisag asa ka mangita sa tibok kalibutan nga naay tawong naning kamot, di yu ka kakaplag, gawas lang niining akong paghinabi karon kay kini para ni ninyong tanan. Kay naluoy magud ko, ako ikaluy-an magud tong usa ka ingon sir. Pastor man o pastora ang imong gi kaluy-an sir, kami di ay mga Kristohanon. So ang kuning gi-special ron sa akong reels karon lang yung adlaw para nga masabtan ni ninyo dayon ipasa ning akong live broadcast sa reels ngadto sa imong kaila. Kadto pong Kristohanon yung tininood. Palitan karon unsa imong relihiyon, ayaw di ta maghisgot sa relihiyon.
Basta Kristohanon ka magtotoo, ni Ginoong Jesucristo nga born again. Kana yung natawo ka pag-usab. Kana bang Kristohanon bang wala bisyo, mo na bigyan lang og born again. Natawo pag-usab. So, apil ka ni ini igsoon, brother and sister. Kung naningkamot ko sa mga pastor o pastora karon, paningkamutan na pud mo nako. Kay apil mo sa gisgutan ni Ginoong Jesucristo. Sumala sa kong gingon nga naa mo sa Juan kapitulo 21 bersikulo 16. Pwede ko ibutang dito sa bersikulo 15. Pero kasagaraan jud ka naginganan og dating karnero, kamo mo yun ang akong bote pasabot ani. Kamong mga Kristohanong magtotoo. Pero katong 17, mo to ang mga pastor o mga pastora. Nakuha ba na ninyo? Kung nalibog yun mo, basag balik-balik na akong basa ninyo. Kanang ipabasa ninyo sa Juan 21, versikulo 15, 16 o 17. So kung ikaw gusto matagad, sama ako nang gipakita ninyo. Usa siya ka Kristohano magtotoo, nagkalisod. Usa akong gihimo. Giplastar nako siya ang mong pamilya. Ngani giingnan paganito nako nga unsa may laing panginabuhi pa ninyo igsuon. Siyag mao lagi na ako'y tindahan na sira kay lisod mi kaayo. Ako tong siyang tabangan jud pa kayo. Inanak ko mubati mga higala igsuon ko. Dili kay ingon nga pili-pilion mo. Dili oy. Lahi ko. Kung ako ning gibati nila nga mga Kristohanon nga nagpuyo sa bukid tungod sa kapitos nilang panginabuhi. Wa mo kay baloto yang gingon nga ang ilang ulohing sakit na og pinasan og tubig. Hinbati ko na. Busay ngopir ko nga asa may maayo. Kabaw o kabayo. Isya nga kabaw sir wa may makita sa kabaw dire kay pangitaon na kabayo ibaligya ay sa among silingan kay lagi na kinahanglan sa na sila'y kuan jud kanang bang murag apiki jud pagayo. Ingko nga sige. Ingna nga atong hinay-hinayag bayad musugot ba? Nisugot man di ako ingnan og sige atong kuwaon. Motong lipay kay sakay-sakay atong kabayo. Pertin nagsamtang nagtan-aw ko sa ilang testimony perting lipaya yun ako. Ug wa mo nalipay ako perting lipaya. Dili ka bayran og salapi ang akong kalipay nga naanay pamilya nga natagad nako bisan to wa pa siya apil og pagampo. Nakamo-kamong mga silbing Kristohanon basong pagalig galaway mo atong kabayo. Galaway mo ni atong ilang na dawat nga panalangin labaw pa ni igsuon. Labing minos akong isaad ninyo 500,000 ikasugod na ni sa imong panginabuhi. Kung dako ang akong madawat nganong 500,000 man 1,000,000 na kung mahimo ipakapin pa gani. Kay dako mong guni akong giapilan, dili mong guni ingon milyon nga pesos, milyon nga dollar mong guni akong giapilan, gawas og pesos kaya tag 20 na lang ta, tag 50 na lang ta. Gusto ko nga akong ipakita sa kalibutan nga natuma na ang Juan 21 bersikulo 15, 16 o 17 kay mao gyud ni pangandoy ni Ginoong Kristo. Ayaw ing nangawa ni basaha sa mga relihiyon. Nabasahan ni nila pero lahi sila hubad. Nabasahan ni sa tanang mga magwali pero lahi sila hubad. Apan ang akong paghubad dili gumikan kay naay gapugong nga doktrina, naay nagapugong nga grupo kundi ang nagpugong nako nini ang langit ng trono. Nga gipadayag pag-ayo gyud nako samtang mao ni gipangandoy ni Ginoong Kristo nga adunay mutagad sa karnero ni Ginoong Jesucristo. Mao na kamong mga Kristohanon, brother and sister in Christ, ha? Dili kay brother and sister in relihiyon, kundi brother and sister in Christ, diha kang Kristo. Kauban ta.
apil ka sa akong pagpaningkamot diri sa Amerika, nga mulinyag yun ko, padayono yun ako ni, balag mahutdan ko. Total, kada buwan man ko na income. Dili yun ko mangayo bisag piso ninyo. Ang ako lang gihangyo, wa ni gasto, kung dili ang imo lang pagluhod, kung ganahan ka muluhod. Apan kung maglingkod ka, depende na, kay dawato na ang klase sa imong pagampo. Basta hingampo lang ka, duyog nining kung pangandoy, nga nagasukad sa Amerika. So, ayaw mo paglangan. Ayaw mo paglangan. Magsugod na alang sa inyo nga magpasakop sa International Prayer Group based in America sa tanang mga Kristohanon nga magtotoo nga ginganlan og born again. So, kung imong gibati ni, bisag unsa mo kalayo, dawaton mo nako. Apan ipaniguro, kung mo apil ka niini, siguro ang sincero ka. Kay og igo lang kang magpalista, gabuling-buling lang ka sa notebook, sa record, sa mga Kristohanon nga nangandoy nga naimutagad nila, mauna ning panahon na. Wa mo nalipay. Akong gisampol na yun ninyo, ang usa ka pamilya nga naa sa kapitos ng panginabuhi. Pobre pa ko na, kabayo sa akong gihatag. O gani akong ginan nga, ay problema. Basta lang magpadayon lang mo og pangaliya nga ako kaluyan sa Ginoo dire sa Amerika, siguro matagad yun mo pag-ayo. Busa, pagkakaroon, kanap-kap pa ni, kay wa pa man ko na milyonaryo. Pero samtang dili pa ko milyonaryo, kamong mga Kristohanong magtotoo nga apel sa International Prayer Group based in America, maghulbot-hulbot na puta. Wata kay bolo ani o giyahan ko sa Ginoo nga ang tanang mga sakop sa Christian believer nga International Prayer Group based in America, maghulbot-hulbot ako, dili na pod kanang bangko kung dili tungag bakid mimis humay. Okay? Ato ning ipalanog sa tibok kalibutan nga naani nagtagad ninyong mga Kristohanon, naanay mituman sa Juan 21 versikulo 15, versikulo 16 o versikulo 17. So nang hinaot ko nga kining akong special nga reels karon, ipasa na palihog sa imong mga kailang mga Kristohanon nga magtotoo nga gustong matabangan og mapaningkamutan nako samtang diya pa ko sa Amerika. So ang ilang buhaton nimo, siguro nga ikaw Kristohanon yung matotoo. Og siguro nga kanang natawo ka pag-usab. Og siguro usab nga sincero ka nga moapil niini. Kay og di ka sincero, ayaw na lang pag-apil-apil. Kay ngano gausik-usik lang ka sa akong panahon o gausik-usik lang po ka sa akong pagbasa, pagpangaliya, kay ipangaliya bila mo na ko kanunay. Sa diyang malista mo, ayaw ing nga di mo na ko ipangaliya. Ako mo kanunay ipangaliya sa langit ng trono nga Ginoo, kining mga tawana naain taon sa kanang kapitos nga panginabuhi, kaluy ini sila. Di ako sa imong sagradong trono nagahangyo, gamit ako para nila. Kung naapa ko sa laing nasod, dili ko makahimo nini. Kung naapa ko sa Pilipinas, dili ko kahimo nini. Apan di ako sa Amerika, ako na nang gisulti, legal na ko nagpuyo diri sa Amerika, kay ubuhusan ko sa panalangin diri sa Amerika, higala igsuon, ug na ko'y kaugalingong balay, pagkaroon, wala mo dyan ko'y balay. Igo naman kung mag-abang-abang o apartment. Sa diyang mag-angkon ko, ani? Kung na ako'y plano sa mga pastor o pastora nga pareho Amerika kay pabisitaon, kung mapanananginan ako, kamu usab. Maghimo na po tag-hulbot-hulbot, basang pagaling og masalagmaan ka, uban sa imong bana, uban sa imong asawa. So,
magkalipay yun ta pag-ayo ni ini tungod kay ngano samtang di pa kog Amerika. Unya samtang naa pa ko'y kinabuhi, iampo lang ko. Nga dungag-dungag gamay ning akong edad kay di po gumusugot og taas kayo kung edad dili ko musugot. Ay mo pag-ampo nga mo taas jud akong edad ha kanang moabot og gatos kapin ayaw. Kay di ko gusto nga ango-angohon ko unya. Di na ko magkadimao sa pag-ampo, pagpangalya sa Ginoo. Gusto ko nga samtang sakto pa kog edad, sakto pa kog pamuot, kuhaon ako sa Ginoo kay para nga diin plaster pag-ayo akong kalaglawas og espiritu sa maong langit nun nga paghusay. Ana na siya, dili ko gusto nga palabian ra ninyo ampo. Kanang igo-igo na yung edad ha. Kung mahimo ug moabot manggaling og 90 kapin ba nga di pa maunsang utok ato tang ipalayog ampo pero og mausab na kong utok ayo na undangin na kay di na ko gusto. Ang akong gusto mga igalaigsoon ko mo ni samtang magamit pa ko para yun ninyo. Ug ako lang gikaluyan kung di yun mo kanang manalingog ani o anak ko ilabot na basta gihungit na nako ang dakong panalangin plano ninyo aron yun mo makaingon nga dili lang kay pastor o pastora akong gipangita ko dili ka muna usab karon nga mga Kristohanong magtotoo. Bisag kung sa inyong reliyon basta Kristohanong mong magtotoo total wa mo kung gadalag reliyon. Saon man ang reliyon nga di man na maoy ato importante sa langit ng husay. Ang importante nga diin nausa ta diha ni Ginoong Kristo. Mora na akong paningkamot nga para nga diin makasabot yun mo pag-ayo. So, hapit naman ko maapsan sa tong oras kay mo duty na sab ko. Mao ni. Usbon ako kadtong mga Kristohanon nga magtotoo nga gingandan og born again na tawo pag-usab. Katong wala na bisyo ba? Mao na mga Kristohanon nga gingandag born again. Unya madlo kon pag-ayo sa Ginoo kanunay nagaampo mo naging nga nagmainampuon so ipuriba na ang imong pagkamainampuon kay ngano masakop na ka sa International Prayer Group based in America sa mga Kristohanon nga magtotoo nga akong gipangandoy nga akong gipanawagan karon. So nining tanan ako lang gipos ang pangalan ni Gerardel Humawas. Ako man siyang giistoryahan kagabi igod. Kung na ako i-offer nimo, gusto ba ka nga mo ni imong pagabuhaton? Sa ko sir. Na ako gi-offeran usab. Ko nga unsa man siya murag duha-duha ko sir kay mo ato pa man kog Cebu. Napapuyo akong gi-offeran nga kinsa ton siya adil magliso ko sir kay naamo ko sa gobyerno nga trabaho. So karon na. Na anak ko nakaplagan, salamat sa Ginoo nga himbate po siya sa kauban niyang mga magtotoo. So kanang akong gipos maura na siya nga ngalan wanay lain alang ni sa atong International Prayer Group based in America. Og tuod man mga kaigsunan ko akong giulat ang mga silbing ikaduhang mag-awit sa second round nga atong gitaytulan og spiritual illumination. Taman ray kani karong Domingo. Og wa gyoy makaabot nga mga ikaduhang kanta, wa na problema basta nanawagan ako daan. Ang first prize ani sa second round 5,000 ngadto sa 7,000. Og na kay wa kay cellphone 7,000. Pero na kay cellphone 5,000 ang akong ihatag sa champion. Gani akong gibate nga natay number 1, number 2, number 3 nga ako sa pahalipayan. Kinsa kadtong angay ug takos diining mudawat. Ako sang pabuton ang inyong spiritual illumination alang sa second round nga pag-awit. Og tungod kay naap sa nata sa atong oras, mo na sabak ko nga kaninyo. Hangtod sa sunod nga panahon ako na usab magaingon. Ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.